رجعنا في مدينة الثقافة، رجعنا للتغطية الخاصة في اليوم الأولاني من مغرب سايبر سيكيورتي أند كلاود إكسبو أيام 16 و 17. دونك اليوم وغدوة في مدينة الثقافة شادلي القليبي على امتداد النهارين هذوما تكون تغطية خاصة كذلك على إكسبريس اف ام. اليوم في الإكسبريس سبيسيال ام سي سي او قاعدين نحكيو على كل ما يهم الكلاود والسايبر سيكيورتي. قبيله حكينا على لا سيبر كريميناليتي، الجريمة الإلكترونية وانتشارها الكبير في العالم وحتى في تونس. باش نحكيو على الكلاود التونسي، باش نحكيو على الكلاود في تونس، والكلاود التونسي علاش الى حد الان مازال ماهوش كيما ماخذ البلاصه اللي يلزم ياخذها. بوركوا سان ديكول با؟ هذا السؤال اللي باش نطرحوه على ضيافنا واللي نشكروهم على حضورهم. سي طارق النقبي، اهلا وسهلا بك سي طارق، انت فونداتور وماناجر في اوكسا هوست. سي وجدي شقرون اللي هو سي تي او شيف تكنولوجي اوفيسر في اوكسا هوست، اهلا وسهلا بك سي وجدي. حاضر معنا زاد سي انيس الشابي مانجينج دايركتور في كلاود شيفت. حاضر معنا زاد سي اون ستيج واللي هو في كلاود شيفت، اما جوست ماهوش مانجينج دايركتور. وانما شنو الصفه اللي نقدمك بها في كلاود شيفت؟ كوفونداتور. دونك حاضرين معنا لي دو كوفونداتور نتاع كلاود شيفت. باهي نحكيو على الكلاود واللي هو اليوم اكثر من اون توندونس في العالم وحتى في تونس ماشيين في اتجاه الكلاود. داير on se pose plus la question هل نمشيو ولا ما نمشيوش للكلاود، مي كومون كيفاش نمشيو للكلاود اليوم. بالمقابل اليوم فما صحيح عروض بالنسبه للكلاود تونيزيان، لكن في تقديركم هل احنا وصلنا للي حاجتنا به ولا ما زلنا بعاد؟ نبدا معك سيونس. Alors, peut-être il y a déjà une première question à se poser. Le cloud, cloud. Qu'est-ce qu'on recherche derrière la notion de cloud? La proposition de valeur dans le cloud. Donc le cloud, si on doit le résumer, premièrement, alors il s'agit d'un service qui est offert aux clients, un service qui doit être fiable. Chaumonnaie fiable, ça veut dire que les disponibilités MTAO, elle doit être proche des 5-9. Il doit fournir un catalogue de services assez étoffé. Une des conditions pour qu'un cloud ait du succès. Il doit être sécurisé. Et quand on parle de sécurité, ça peut être aussi bien la sécurité physique que la sécurité logique. Et le cloud, bien sûr, un des éléments les plus importants, c'est le coût. À quel coût est-ce qu'on va acheter le cloud? Et lorsqu'on dit acheter le cloud, le service associé au cloud. Donc bien sûr, plus on monte la chaîne de valeur, moins le coût est déterminant. Donc aujourd'hui, à quoi font face le cloud tunisien généralement? C'est systématiquement un problème de coût par rapport à ce qui est offert. Donc principalement, ce que j'ai constaté, c'est que il y a deux propositions principales qui sont offertes en Tunisie. Premièrement, on a ce qu'on appelle l'hébergement. Donc l'hébergement simplement de la location d'espace. La deuxième déclinaison, c'est offrir une capacité de computing à travers la mise en disposition de machines virtuelles. Et cette mise à disposition de machines virtuelles se heurte à une comparaison. Est-ce que combien me coûte une machine virtuelle, le cloud, par rapport à combien me coûte aujourd'hui ma machine virtuelle, le data center de Mteri? Et donc ce calcul-là est systématiquement réalisé par tous les DSI. Et donc cette notion-là fait que finalement, tant que nous restons dans une discussion autour de l'hébergement et de la mise à disposition de capacités à travers des machines virtuelles, fait chaîne de valeur sur des services à plus haute valeur ajoutée, on aura toujours de la difficulté à convaincre nos DSI à migrer vers le cloud. Et la seule façon de les convaincre, l'aspect financier. VM pour VM, ça va me coûter chez moi par rapport à combien ça va coûter le cloud.
Et c'est ça le point principal, à mon avis. باهي وجدي شقرون انتم في اوكساوس en tant que des hébergeurs علاش la solution locale cloud tunisien اغلى من la solution اللي نلقاوها chez d'autres opérateurs cloud في العالم. Eh bien, de base, je ne suis pas vraiment d'accord avec le fait qu'il est plus cher que le service offert à Al-Barra min Tunis. C'est limite le contraire. On sait que la majorité des services cloud aujourd'hui est présentée sous forme pay as you go. Donc consommez et à chaque consommation vous payez. Et ceci engendre des problématiques en fait en arrière-plan. On ne les réalise pas qu'au moment où on commence à payer. On se rend compte qu'on est en train de consommer beaucoup plus en fait que ce qu'on devrait consommer. Et là on parle d'un sujet d'optimisation. Les femmes a des grosses lacunes à ce niveau-là. J'ai connu beaucoup de personnes, des chefs de projet, qui étaient hébergés chez Amazon en tant que des services donc pay as you go ou harbo carrément. Parce qu'ils payaient beaucoup trop cher par rapport à ce qui est offert ici en Tunisie. Et limite, dans certains cas, bien évidemment, il ne faut pas exagérer non plus. Je n'ai pas services Amazon ou la Google ou Microsoft. Certainement, ils sont à grande échelle et de haute valeur. Cependant, il se trouve qu'il a optimisé son coût avec de bien meilleures performances. Donc là, le souci, à mon avis, il est assez complexe. Ça dépend du besoin, ça. Donc il faut mesurer le mesurable. Un besoin qui ne nécessite pas forcément le pay as you go, voilà les services offerts par Azure, etc. Certaines plateformes qui peuvent éventuellement nécessiter une infrastructure spécifique, qui est dotée donc de ressources à grande échelle. Donc ça se mesure encore une fois et ça s'optimise encore et encore une fois. Donc honnêtement, d'un point de vue coût, je ne suis pas vraiment d'accord qu'on est plus cher. Je suis même de l'avis tout à fait le contraire. On est moins cher, mais c'est un leurre, j'ai envie de dire. ما نعرفش اذا كان سي انيس شابي مانجينج دايركتور في كلاود شيفت موافق مع سي واجي يقول لك لا ماناش اغلى من لي زوفر اللي يجيو من برا. والله الحقيقه باش نقعدوا كل واحد ما يوافقش الاخر تو. لا ما يسالش احنا هنا باش نختلفوا في الاخر نتفقوا نقنعوا بعضنا. مرحبا وميرسي وليد بور لوبورتونيتي. مرحبا بكم انتم. هذايا خليني جوست انا نرجع شويه للكيستيون الاولى بعد تو نرجع لوجدي. نحب هكا نعطي اون بيرسبكتيف ساعه علاش الكيستيون تاعك الاولانيه لو كلاود اون تونيزي. Ça, il faut voir ça, le marché tunisien, le marché IT tunisien, il est basé essentiellement sur la vente de hardware et de serveurs. Je suis un ex-Microsoft, j'ai pendant une longue période في Microsoft. وقت اللي Microsoft بداو في الكلاود حاجة من الحاجات اللي بداو بها قالوا on doit d'abord entamer notre propre transformation. Et donc, je pense que toutes les boîtes, Microsoft, l'évolution elle a changé d'une entreprise traditionnelle vers une entreprise. La cible, je pense, à un moment donné, les compagnies qui sont born in the cloud, comme Amazon, AWS, qui ont un modèle qui est sur le cloud. Et donc, est-ce que les sociétés qui ont un legacy كبيرة وشادين le marché IT في تونس ويبيعوا في الهاردوير, est-ce que عملوا leur propre transformation? Donc quelque part un marché qui est basé sur la vente de hardware. تشوف اليوم انت نحكيو على الكلاود كلاود مي اكثر حاجه واكثر مارشيات قاعدين يخرجوا في المارشي اي تي هما سي دي مارشي نتاع اللي اليوم يعملوا في الداتا سنتر نتاعهم. Et donc ça explique شويه هنا فما un problème structurel. منافسه مع الكلاود هنا. صحيح فما un problème structurel. Donc il faut avoir déjà il faut mettre en place شنو هما les mesures et les incitations et faire en sorte qu'elles soient appliquées باش العباد déjà يقتنعوا باش يمشيو باللي سوليسيون. نعرف راهو لي زيدي ولي توندونس والكلام وكلاود فيرست وكل حاجات نسمعوا فيهم عندنا برشا اعوام, مي نحكي لك انا الواقع سور لو مارشي. دونك شنو الكلام برا مازلنا كلاود حتى لتوا موجود ولي فورنيسور موجودين, مي سي با اون ايشيل كونت اون كومبار اليوم combien de la capacité vendue
les clouds tunisiens الكلهم par rapport à la capacité de nombre de serveurs achetés في المارشي في العام والله ماذا بيا نشوفوا les statistiques هذوما تشوفوا معناها le rapport il va être je pense de 1 à 10 facilement معناها si je me trompe pas دونك مازلنا نشريو دي سيرفور 10 مرات اكثر من اللي برشا نمشيو مرات اكزاكتومون نصرفوا 10 هذايا الحقيقه في ما عنديش الكلاود. ان شيفر اكزاكت انا عندي كيلكو شيفر اليوم كي دات دو كيلكو اني مي ان توكا هذه سي اون بيرسبكتيف لو كونستا اليوم في المارشي سي كو يا بوكو بلوس داشا اي داكيزيسيون دو هاردوير كو d'investissement dans le cloud. باهي ارخص ولا مش ارخص؟ باهي قصيت لك هي الاسعار. اي ما يسالش نمشي معاك يا سيدي ما عندي خاطر دو زيدي اخرين تو من بعد نرجعوا لهم. باهي الارخص ولا مش ارخص خلينا نجاوب. انا جو بونس سي اون كيستيون ديكونومي ديشي. وقت اللي نشوفوا احنا ديجا اليوم معناها لي كلاود كيما جوجل ولا ا دبليو في اس ولا ازور اللي احنا نخدموا فيها اليوم عندهم des dizaines de data centers de régions à travers le monde. Une région elle est composée par plusieurs data centers. Les data centers نتاعهم معناها c'est معناها حاجه ما تنجمش انا مشيت و j'ai eu la chance de visiter حاجه c'est dimension ماهيش humaine carrément معناها كي تشوف le nombre de serveurs معناها la concentration de serveurs انا نذكر في مايكروسوفت on a fait la visite en 2014 معناها un conteneur فيه 2400 serveurs un seul conteneur فيه 2400 serveurs وقت تشوف انت une ferme de conteneurs اللي ما تراش الاخر نتاعها وين كانك dans un champ نتاع قمح ولا واحد معناها باش تشوف la capacité. وهنا c'est une question d'économie d'échelle معناها هذا علاش هما les prix ils peuvent être compétitifs وحتى c'est vrai que le point اللي قالوا وجدي il est vrai نتاع la surconsommation du cloud et ce qu'on appelle le cloud spend waste هو c'est un sujet خدمنا عليه احنا برشا اللي هو موجود c'est un sujet réel où les fournisseurs demain ils vont t'inciter à consommer plus mais c'est une mauvaise utilisation c'est pas le prix c'est que ce qu'on paye il est cher mais c'est dû à une mauvaise utilisation du cloud واحنا d'ailleurs خدمتنا c'est de faire en sorte d'accompagner les clients pour optimiser la consommation تاعهم faire en sorte que la consommation soit le plus proche possible du besoin réel donc je pense que الحقيقة نقعدوا فيها فما ان gaspillage فما استعمال gaspillage. اكثر من gaspillage. في العالم il est évalué le gaspillage في العالم il est évalué à plus de 35%. انورم c'est énorme. ثلث اكثر من ثلث. ثلث اكثر من ثلث اكثر من ثلث وهذا معناها كي باش ناخذوا en considération les pays avancés اليوم باش تلقاهم معناها plus optimisés que d'autres pays تلقاهم حتى ساعات plus de 50%. La consommation elle est due essentiellement à une mauvaise utilisation. فما des fonctionnalités justement معناها parmi les fonctionnalités des clouds avancés هذوما يعطيك c'est l'adaptabilité par rapport للbesoin نتاعك. انت الانفرا نتاعك تكبر وتصغر على حسب الbesoin نتاعك. Automatiquement quand il n'y a pas la bonne configuration اللي هي موجودة et la bonne gouvernance نجم انت تقول je vais m'assurer que ما يصيرليش مشكل donc je vais surallouer de la capacité alors que انا مانيش نستعمل فيها pendant une grande période. هات ناخذ راي طارق لانه زاد رايه يهمني سي طارق نقبي واللي هو فونداتور ومانجر في اوكسا هوست. دونك في نفس الاطار ديجا هو سي انيس يقول لنا رانا في تونس نحكيو برشا على الكلاود اما رانا ماناش ماشيين برشا في الاتجاه هذا ماشيين اكثر في الاكيزيسيون دي سيرفور ونرجعوا مره اخرى علاش لو كلاود تونيزيان علاش الى حد الان مازال ما انطلقناش الانطلاقه الفعليه ما مشيناش ما وصلناش للفيتيس دو كروزير خلينا نقولوا باش ما نقعدوش في الانطلاق. باهي جوست نحب نسال سؤال صغير. تفضل. شكون في تونس عنده فيزيبيليتي معناتها على شكون اكثر معناتها اسكو الهاردوير ولا الكلاود؟ شكون في الحكومه ولا في تونس ريسبونسابل باش يعرف من المفروض الوزاره اللي انت ما عندهاش دي شيفر فهمني. انت مثلا الكلاود ما تشوفوش معناتها ما تشوفش مثلا اني برجور مثلا انترناسيونال جا حل في تونس ما عندك عليه حتى شيفر هكا ولا ثاني باهي ما تشوف كان في معناتها كان في الهاردوير كهو معناتها اللي ما تعرفش اسكو السوسيتي هذيا ابرجي عند شكون معناتها ما تعرفش عند امازون عند ابرجور في الاوروب عند ابرجور لوكال. دونك احنا في تونس ما عندناش لي ديتاي ما عندناش الارقام قداش عندنا معناتها قداش عندنا من سوسيتي ولا من كليون ابرجي في كلاود والا معناتها الارقام مش موجوده ما فماش دي نمبر. دونك ما نجموش نقولوا اللي في تونس ما عندناش كلاود
فهمني عندنا موجودين لي فورنيسور موجودين لي داتا سنتر فهمني جوست عندنا كيلكو بروبليم اخرين اللي هما باغ اكزومبل عندنا تونس مارشي صغير فهمني بارابور دي بي اخرين اللي هما عملوا الكلاود معناتها ان فري كلاود نتاعهم وفما دي فري جيون خرجوا معناتها من كيما في فرنسا كيما في امريكا البلدان الكبار خاطر عندهم ديجا دي مارشي باش معناتها باش ينجموا يبيعوا فيه فهمنا مي في تونس نشوفوا باغ اكزومبل نجيو نشوفوا الغوفرنمون ما ليبرجمون معناتها ليبرجمون نتاع الانفرا نتاعو الكل تكون عند دي سوسيتي في الاتاتيك معناتها مش بريفي مش كيما نشوفوا في امريكا مثلا الجوفرنمون نتاع امريكا يجي يشجع يجي يعمل دي كونترا كبار دي مليار دولار مع امازون مع مايكروسوفت فهمني ما عندوش معناتها اني برجر لوكال ولا داتا سنتر هو يحط في الداتا سنتر نتاعو فهمني معناتها فما انكوراجمون صاير لبرا فهمني به نرجع لك انس ديجا الى اي مدى موافق اللي كان يتقال سواء سي نيس والا لا موافق نيس بالطبيعه. Je vais juste rebondir un peu sur ce que vous avez dit. Effectivement, en fait, Tunis, on ne parle pas de cloud. On parle, dans la plupart du temps, d'infrastructures virtualisées et donc mise à disposition de machines virtuelles. هذه هي المشكلة. Le point اللي تحته concernant les marchés, le marché نتاعنا صغير effectivement. ونرجع encore une fois, le point principal c'est cette histoire d'économie d'échelle. Alors aujourd'hui, le point le plus important pour le cloud c'est que ça n'a pas de frontières. ما عادش نجموا معناها نقولوا يا سيدي عندنا un cloud tunisien qui va être confiné à la Tunisie. عندك un concept qui est ouvert au monde entier. Et on a une concurrence qui est terrible et qu'on est obligé d'accepter vis-à-vis des autres players في العالم comme Amazon, Microsoft, Google, etc. En fait, les gouvernements peuvent s'appuyer sur eux parce que random est réellement une offre à proposer. Aujourd'hui, l'offre que nous avons à proposer en Tunisie, encore une fois, elle se limite à de l'infrastructure. Elle se limite à la mise à disposition de capacités de processing. هذه هي المشكلة. Donc تفضل. Est-ce que معناتها تشوف اللي ليتاتيك في تونس اللي كابابل باش يوفر معناتها انفرا خير من البريفي في تونس؟ لا pas du tout. C'est pas ce qu'on dit. D'abord pour que une société privée soit capable de fournir des services à l'étatique, c'est que تكون déjà هي معناها qu'elle a fait ses preuves au niveau des entreprises privées, qu'elle a fait également ses preuves à l'international. Il ne faut pas qu'on se limite à la Tunisie. Vous voyez la faiblesse interne. Aujourd'hui, de toutes les façons, tout le monde compare ce qui se fait à l'étranger par rapport à ce qui se fait à Tunis. Donc, effectivement, on a un certain nombre de data centers qui ont vu le jour. Encore une fois, leur offre de service, elle se résume à quoi? Est-ce que... Éveillez le point. Un environnement virtuel... L'offre n'est pas adéquate, le besoin, ou le cloud aujourd'hui, le cloud c'est un catalogue de services. Ce n'est pas un environnement virtualisé. Éveillez l'arcade. Donc, dans toutes les entreprises, tous les DSI, des grandes entreprises, random des data centers. Des data centers où il y a une certaine capacité, une concentration de machines virtuelles. Donc, migrer d'un data center vers un autre data center, il faut qu'il y ait un intérêt. Et cet intérêt, soit c'est un intérêt technique, un intérêt concurrentiel, un intérêt financier. Et ce point-là est très important. Donc aujourd'hui, le cloud tunisien a de la peine à décoller, parce que le cloud tunisien n'a pas cette économie d'échelle, et le cloud tunisien, malheureusement, ne propose pas un catalogue de services suffisant. هذا هي المشكلة. أنا aujourd'hui je crois les malais. À la rate n'est pas le marché. Réellement, on va pas vous. Aujourd'hui, il y a pas mal de tentatives, de solutions, d'entreprises qui essayent de construire des verticaux autour du cloud pour proposer des solutions SaaS.
Les verticaux, si on se limite au Software marché as a tunisien, service. software as a service, si on se limite au marché tunisien, ce n'est pas rentable, encore une fois. Donc c'est une histoire de rentabilité. واجدي في دقيقه باش نختموا حوارنا ما نعرفش وقت اللي نحكيو على ايكونومي ديشيل وقت اللي نحكيو على دي داتا سنتر اللي فيهم دي 10000 كليون مقابل دي داتا سنتر في تونس نحكيو هنا خارج تونس وقت اللي نحكيو على ماكسيموم 500 كليون ترى تنجم تكون فما منافسه ما بين الاثنين. Eh bien, c'est dur à dire. Certainement, l'économie d'échelle. تو مانيش باش نحكي على كلاود، خلينا نحكي على دولة tout simplement. On va juste généraliser pour plus peut-être simplifier l'idée. On se compare à des pays beaucoup plus développés déjà. Donc on parle de moyens, de ressources, de cerveau, de structure, نظام برشا حاجات احنا قاعدين نخدموا عليها. تونس اليوم قاعدة تقدم قطعا، هذا ما عنديش فيه شك. يعني قاعدين نقدموا mais si on veut se comparer à eux, on a vraiment beaucoup de travail à faire encore. Est-ce que منين نبداو؟ هل لو ترافاي افير هذايا نحاولوا on identifie ça فاش نجموا نركزوا جهودنا؟ يعني je pense qu'il s'agit de ressources humaines avant tout. خاطر au final تكوين معناها نتاع الموارد البشريه نتاعنا. Oui, je pense oui. Je pense qu'il faut focaliser un peu plus التكوين البشري خاطر au final SaaS, cloud, يعطي في des services. C'est vrai, mais qui est-ce qui a développé ces services? Au final, le cloud, c'est de l'infrastructure également. Il s'agit de VM également. On parle toujours de virtualisation. De toute façon, c'est le même sujet. Rien n'a changé ou presque. Justement, je suis d'accord. Mais au final, le vrai sens, déjà, et je suis entièrement d'accord, c'est les services. Mais ces services ont besoin d'être développés. Ont besoin de ressources humaines avant tout. اليوم الحقيقة نقولها راني مش كان في الكلاود honnêtement j'ai de la peine, j'ai beaucoup de peine à le dire. La majorité extrême de nos ressources ils sont en train de partir. يعني je soulève un point راهو sensible برشا راهو اللي ما يخصش كان الكلاود في تونس يخص لي دومين الكل. يعني إذا كان les ressources humaines نتاعي qui apprend, qui évolue et qui quitte pour garantir un service من بعد اللي هو بين ظفرين كي جات الدنيا راهو لبلادي وفي بلادي peut-être bien on serait en avance par rapport à ce qu'on en est là aujourd'hui. انيس في كلمه. جوست بحب نرجع منين نبداو قلت انت سي تري امبورطون. انا جو بونس اللي اليوم كنشوفوا حتى لي توندونس تاع لي فورنيسور جلوبو كيما دبليو اس ومايكروسوفت وكل شيء. Ce qu'ils essaient de faire, la pérennité de leur service cloud, elle passe par l'attractivité qu'ils peuvent avoir par rapport aux fournisseurs de solutions. Et donc وين احنا نجم نبداو باش نكونوا خاطر ما نجموش نكونوا ان مارشي، on peut pas être pertinent احنا بلادنا صغيره. Mais نجم نكونوا tremplin pour les sociétés tunisiennes. Donc je pense que là où il faut investir c'est dans l'écosystème de créer une marketplace اللي هو ينجم يكونوا le premier levier les fournisseurs de cloud locaux موجودين في تونس. يعطيك الصحة أنيس الشابي وأنس تاج من كلاود شيفت، سي طارق النقبي ووجدي شقرون من أوكسا هوست. هذه كانت تغطية خاصة، حكينا كلاود باكو كلاود داير، حكينا على برشا حاجات مهمة جدا على أمل كونه في مناسبات قادمة سواء في دي جي لاب تجيو بحذنا في اكسبريس اف ام والا في مناسبات ان شاء الله كيما مغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو نحكيو في المواضيع اللي هي مهمه برشا على فكره. ونشكركم على كل الاضافه اللي قدمتوها معنا. هذه كانت تغطيه خاصه في اطار الاكسبريس سبيسيال مغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو. شكرا رانيا في الكونسول، تقوى كانت معنا في الديجيتال، تابعونا ديما بالفيديو على لاشين يوتيوب. داير فما حتى برامج تكون موجوده كان على اليوتيوب مش على الاف ام، تنجموا تتابعونا على امتداد اليوم لاشين اكسبريس اف ام على يوتيوب. وليد برحومه نحييكم، شكرا منال في الاعداد. قابلوا غدوه اليوم وغدوه على اكسبريس اف ام نحكيو كان على مغرب سايبر سيكيورتي اند كلاود اكسبو 2023. باي باي.